¿Por qué Jesús nos había salvado, que nos quiere enviar para que evangelizamos? 세계를 복음화하게 하기 위해서입니다. Jesús quiere y desean que nosotros podamos evangelizar el mundo. 아무리 전도하고 구원을 얻어도 세계가 복음화되지 않으면 하나님의 뜻은 아직 이루어지지 않은 거죠. Aunque uno es salvo que quiere evangelizar, pero no, si no tiene esta visión de evangelización del mundo, no, todavía no están entendiendo el plan de Dios. 잘못하면 교회 열심히 부흥하고 열심히 사역했는데 세계 복음화하고 반대 길을 가는 경우도 Si 있습니다. no entiende este propósito de Dios, mientras que ayudan a su iglesia para crecimiento de su iglesia, pero estarán yendo por otro camino, al contrario de este camino para evangelización del mundo. 근데 반대로 전 예수 믿는 사람이 모든 세계에 있는 예수 믿는 사람들이 세계 복음화를 향해서 함께 뛸 수 있다면 어마어마한 역사가 Al 벌어집니다. revés, y todos los cristianos si pueden irse juntos hacia evangelización del mundo, sería ideal. 이게 바로 예수님이 우리를 구원하시고 전도하라고 하신 이유입니다. Con este propósito de Dios, Jesús nos salvó, quieren que hagamos evangelismo. 자, 그러면 세계 복음화라는 말은 두 단어가 합쳐진 말이거든요. Que evangelismo mundial, que podemos, y con esta palabra podemos entender dos cosas, ¿no? 세계는 지구 전체를 말하죠. 모든 사람. El mundo significa para todas las naciones. 자, 그럼 복음화는 뭡니까? Entonces, evangelismo, ¿qué es? 이게 나와야 됩니다. Que tenemos que entender esta palabra, evangelización. 복음화라는 요 내용이 이해돼야 무엇을 향해 가야 되는지가 방향이 나오게 돼요. Cuando uno entienda evangelización, pueden entender como la y dirección para y seguir adelante. 오늘 이 사실을 꼭 알아가시기를 축원합니다. Quiero que lo entiendan hoy mismo esta bendición. 지금 시간이 5시 35분인데요. 제가 6시 반까지인가요? Y voy a terminar dentro y antes de las 6:30. 계속 이어가도 되겠습니까? ¿Puedo continuar? 자, 그럼 여기를 잠깐 좀 지우고 했으면 좋겠어요. Entonces voy a borrar una vez. 물로 하지 말고 아까 그 손수건 같은 거, 저 손수건 같은 거 있던데. 그거 줘봐. 이게 왜 중요하냐면 세계 복음화라는 말을 하는 사람이 많지 않다 보니까 Porque les digo que esta palabra evangelización del mundo es muy importante, porque sabiendo que mucha gente no menciona esta palabra. 기독교인들이 각자 사역들을 하고 있어요. Cada cristiano y hacen su ministerio por su cuenta y con su propio propósito nada más. 영어로 두 단어를 비교해 보겠습니다. Y si yo quiero comparar esta palabra, estas dos palabras en inglés. 이반젤리즘이라고 하거든요. Evangelismo. 이거 아시죠? ¿Entiende esta palabra, no? 근데 세계 복음화라는 단어는 이렇게 씁니다. Pero hay otra palabra bien parecida que aquella que es evangelización. 두 개가 차이가 있거든요. Hay una diferencia entre estas dos palabras. 미국은 요거를 구분을 안 하고 쓰더라고요. Los americanos casi no quieren diferenciar estas dos palabras. 이 말은 이 개념이 없다라는 얘기죠. Es decir, que no entienden el concepto de estas dos palabras. 전도와 복음화는 조금 차이가 있습니다. Que entonces hay una diferencia entre esta palabra evangelismo y evangelización. 복음화를 설명하기 위해서 가장 좋은 게 뭐냐? 성경을 들어서 설명하는 겁니다. Para explicar bien esta palabra evangelización, 여러분 한번 entonces 성경을 찾아보시기 바랍니다. puedo usar la Biblia. 사도행전 2장 43절 한번 찾아보세요. Hechos capítulo 2 y 43. 한 목소리로 한번 같이 읽어봅시다. Vamos a leer todos juntos. 시작.
다 찾았습니까? 찾은 분 한번 손 들어보세요. A ver, ¿ya tiene? 예, 찾은 분 한번 읽어보겠어요. Vamos a leer todos juntos. Pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 자, 거기에 보면 사람마다 두려워하는데라는 단어가 나오죠. Lo siento, me equivoqué. Sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí dicen, sobrevino temor a toda la persona. 자, 사람마다 두려워하는데라는 말이 무슨 말입니까? ¿A qué se refiere en esta frase? 뭘 두려워한단 말이에요? Y sobrevino temor, ¿pero de qué? 하나님의 역사를 보고 두려워한단 말이죠. Dios al mirar las maravillas y señales de Dios tenía este temor. 근데 여기서 두렵다라는 말은 막 무서워서 두려워한다는 말이 아니겠죠. Este temor no por el miedo. 하나님의 역사를 보고 경외심이 나타나는 걸 말합니다. Tenía el temor por y las maravillas y señales de Dios con respecto. 바로 이게 복음화된 상태를 표현하는 단어입니다. Esta palabra, este pasaje bíblico explica muy bien evangelización. 지역이 복음화되면 불신자조차도 하나님의 역사 앞에 두려워하는 경외심이 일어나게 Si 돼요. podemos evangelizar nuestro vecino de nuestra región, la gente tendrá temor por las maravillas, señales de Dios mismo. 아무도 예수가 그리스도임을 부인할 수 없는 상태까지 가는 거죠. Entonces nadie puede como negar que Jesús es Cristo. 개인적인 사정상 예수 믿고 구원받고 싶지는 않지만 Personalmente no tiene interés todavía para aceptar a Jesús. 예수가 그리스도임은 확실한 거예요. Aún así ellos están como de acuerdo de que Jesús es Cristo. 그리고 그 이름으로 기도할 때 역사 벌어지는 것을 이 사람도 알아요. Que ellos, aunque no son cristianos, habían visto las maravillas, señales de Dios. 예수 안 믿는데도 불구하고 Aunque no son cristianos. 이런 상태가 일어나는 걸 보고 복음화라고 합니다. Tenemos que alcanzar hasta este nivel, este punto en nuestra región. 또 있습니다. Hay otra palabra más. 사도행전 6장 7절입니다. Hechos capítulo 6 y versículo 7. 말씀이 왕성하게 돼가지고 제사장의 무리까지도 이 그리스도의 도 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 상태가 확 일어난 거예요. Hechos capítulo 6, versículo 7. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. 그 당시 제사장은 어떤 사람들이었습니까? Aquel entonces, ¿cómo fueron los sacerdotes? 초대교회 당시 제사장들이 어떤 En 사람이었어요? la época de la iglesia primitiva, ¿cómo fueron los sacerdotes? 그 당시 제사장들은 예수 믿는 사람들을 핍박하던 사람들입니다. Ellos que persiguieron a los cristianos. 그 핍박하던 사람들이 예수님의 도 앞에 무릎 꿇는 상태까지 간 거죠. Imagínense, estos perseguidores delante de Jesús que quería doblar sus rodillas. 아무도 하나님의 역사 앞에 부인할 수 없는 상태가 그런 역사가 확 벌어진 거예요. Es decir, que llegó una sensación de que nadie podía negar que Jesús es Cristo. 이해되십니까? ¿Entienden este punto de evangelización? 이 얘기를 하는 이유를 잘 한번 생각해 보셔야 Que 돼요. tiene que entender bien por qué les digo estas cosas. 지금 현실과 너무 반대되는 얘기이기 때문에 하는 겁니다. Porque la situación actual no está tan parecida a la situación de aquel entonces. 사도행전에 보면 한 군데 더 나옵니다. Si 바울을 통해서 miramos 일어난 일이거든요. Hechos y podemos buscar otro versículo más. 사도행전 19장 10절에서 20절에 보면 Si miramos Hechos capítulo 19 de 10 a 20, 에베소 지역에 복음 운동이 확 일어납니다. se llevó a cabo este movimiento de evangelio en Efeso. 어마어마한 말씀 운동이 일어나요. Se levantó grandemente el movimiento de la palabra en Efeso. 바울이 무슨 얘기를 했겠어요? Pablo, ¿qué le habrá dicho a ellos entonces? 에베소에 있는 모든 사람이 예수가 그리스도이라는 것, 이시라는 이 사실을
알 수 있도록 증거했겠죠. Pablo habrá habrá yendo, ¿no? Que para y diciendo que Jesús es Cristo para que todos los efesios que escucharan esta palabra de Dios. 근데 마술을 하던 마술사 중에 스게와라는 사람이 있는데 그 아들들이 있어요. Pero ahí sale un como y mago. 그 마술사 아들들이 예수 이름을 빙자해서 귀신 쫓는 장면이 나옵니다. Pero ahí que como aparecen tres hijos de como 7 hijos de un tal Seba que judío. 어느 정도로 말씀 운동이 확산돼야 어느 정도로 말씀 운동이 확산됐길래 마술하는 사람조차도 예수 이름을 사용하냔 말이에요. Hasta los magos, como hasta los brujos que podía escuchar que Jesús es Cristo, reconocieron que Jesús es Cristo. 요걸 보고 뭐라고 합니까? Entonces nosotros también necesitamos alcanzar este punto que nuestros vecinos que pueda estar de acuerdo de que Jesús es Cristo. 이걸 보고 뭐라고 하냐? Para esto podemos decir 복음화라고 하는 거예요. evangelización. 따라해 보세요. 복음화. A ver, repíteme, evangelización. 이거를 향해 뛰는 겁니다. Hacia esta visión tenemos que hacer nuestro ministerio. 이렇게 교회 예쁘게 지어서 부흥시키는 게 목적이 아니고 Nuestro propósito de nuestro ministerio no tiene que ser como levantar una iglesia enorme. 큰 교단을 만들어서 교단에 사람들 끌어모으는 게 목적이 아니고 Nuestro propósito no tiene que ser levantar una denominación enorme. 예수 믿고 좋은 뭐 물건 얻고 뭐 이렇게 행복하게 사는 게 목적이 아니고 Nuestro propósito de nuestro ministerio no tiene que ser como una felicidad personal. 복음화를 이루는 게 목적이다라는 Nuestro propósito tiene que ser evangelización. 이해되십니까? ¿Me entienden? 이걸 향해 뛰어야 된다. Para esta meta tenemos que hacer nuestro ministerio. 근거를 많이 댈 수 있어요. Puedo dar más ejemplos. 제가 여러분에게 나눠드린 이 내용이 거기에 있는 근거 성경 구절들입니다. Y ya tienen este papel. 이거 하나만 달라고 해서. ¿Me pueden dar una hoja? Muchas gracias. 보시면 예수님이 처음부터 복음화를 향해서 말씀하셔요. Ahí tratan de este tema de evangelización. Jesús, desde el principio, cuando él quería hacer su obra y hacía su obra para esta meta de evangelización. 그리고 여기에는 적혀 있지 않지만 구약에서도 보면 세계 복음화를 말씀하십니다. Aunque no están escritos aquí, pero si miramos el Antiguo Testamento, ahí también mencionan esta evangelización mundial. 여러분 창세기 12장에 보면 아브라함을 부르는 장면이 나오거든요. Ustedes si pueden ver como no que ya la llamada de Abraham y si podemos ver como Génesis capítulo 12. 아브라함을 불러놓고 예수님이 하나님 뭐라고 말씀하셔요? Dios llamó a Abraham y luego ¿qué le dijo a Abraham? 너로 인하여 천하 만민이 복을 얻을 것이다. 얘기해요. Todas las naciones serán bendecidas por ti. 이사야 60장에도 만민이 네게 돌아올 것이다. Si miramos Isaías capítulo 60 también dicen todas las naciones. 시편에도 보면 온 땅이여 주를 찬양하라. Y también si miramos Salmos dicen toda la tierra tiene que alabar al Señor. 하박국 2장 11절에 보면 물이 바다를 덮음 같이 모든 민족에게 여호와의 영광이 선포되리라. Habacuc también capítulo 2 y 12 también dice la agua cubrirá. 예수님 오기 전부터 하나님이 세계 복음화를 말씀하고 계셔요. Toda la tierra. Entonces, antes que Jesús viniera a este mundo y hablaba de evangelización mundial. 그리고 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Y luego por fin Jesús vino a este mundo. 그리고 뭐라고 말씀하십니까? Entonces, ¿qué le dijo? 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받을 것이다. Mi casa es una casa para orar. 다 아시죠? 이 얘기들을. Y saben todo este versículo, ¿no? 왜 가실 분 가라 그랬냐면 이 얘기가 좀 어려운 얘기라 가라는 한 겁니다. Porque yo quería que estén solamente los obreros nada más, porque lo que yo quiero y tratar es un tema muy difícil para entenderlo. 근데 남아 계신 거 보니까 이 어려운 얘기 소화할 수 있다고 믿어서 계신 것 같은데. Y pienso que ustedes pueden entenderlo bien, por eso se han quedado hasta ahora, ¿no? 할렐루야. 수준이 높으셔요. 어쨌든. Tiene un nivel muy alto, entonces. 그러니까 우리가 하나님 말씀 앞에서 제대로 된 방향을
갖고 가자 이 말입니다. Nosotros queremos y tener esta dirección correcta con la palabra de Dios. 자, ha나만 여쭤보겠습니다. 예수님이 부활하신 다음에 했던 메시지들을 뭐라고 하시는가요? Y le quiero preguntar una cosa a Jesús. Después de resucitarse, con qué mensaje que había compartido con sus discípulos? 부활하시고 난 직후부터 승천하시기 직전까지 그 사이 사역을 하셨죠. Después de resucitar, antes de ir al cielo, él seguía haciendo su obra. 그때 했던 메시지들을 우리는 부활 메시지라고 En 합니다. este tiempo, él compartió un mensaje de la resurrección. 그때 농담하지는 않았을 거예요. Que Jesús a lo mejor no habrá bromeando a la gente en aquel entonces. 그 승천 직전에 제자들에게 예수님 하신 말씀을 Imagínense, porque estaba a punto de ir al cielo. En este momento importante, dijo algo a sus discípulos. 마태복음 28장 18절에서 20절. Mateo capítulo 28 de 18 a 20. 우리가 너무 잘 아는 말씀이죠. Sabemos muy bien este pasaje bíblico, ¿no? 모든 족속으로 가라. Ir a todas las naciones. 모든 족속으로 가서 제자 삼아라. Ir a hacer y discípulos a todas las naciones. 교회 짓고 있으라고 했어요. Jesús no les dijo a ellos que guarden bien su iglesia. 교단 키우는 일 하라고 했습니까? No le había dicho a ellos que cuidara su denominación, 모든 족속을 향해서 세계복음화 하라고 했던 sino 겁니다. le había dicho que fuera hacia todas las naciones para evangelización mundial. 이게 우리를 구원하고 우리를 전도하라고 하시는 이유입니다. Por este propósito nos han salvado, quieren que vayamos a evangelizar también. 그리고 그렇다면 우리가 지금부터 어떻게 해야 이 일을 이룰 수 있을까 이 고민을 해야 Entonces 되거든요. a partir de ahora nosotros tenemos que ponernos en pensar, ¿no? Y entonces ¿cómo podríamos realizar evangelización mundial? 이해되십니까? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? 이것 때문에 예수님이 전략을 주셨습니다. Para esta obra evangelización mundial Jesús les dio como estrategia a sus discípulos. 성경이 참 이상한 책이에요. La Biblia es un libro muy extraño. 이단이 성경을 보면 이단이 만들어져요. ¿Por qué? Porque unos y sectas, mientras que leen la Biblia, se vuelven más sectas. 구원받고 싶어하는 사람이 성경을 보면 구원을 얻을 수 있어요. Los que desean ser salvos, mientras que leen la Biblia, pueden ser salvos. 물건 파는 사람들이 성경을 보면요, 물건 잘 파는 전략이 나와요. Los vendedores, mientras que leen la Biblia, pueden coger como alguna estrategia para venderlo bien. 미국에는요, 그 네트워크 마케팅이라는 게 있어요. En como Estados Unidos hay como como un sistema de vender, ¿no? A través de la ley. 성경에 있는 전략을 그대로 본따서 물건 파는 데 Entonces 사용해요. ellos usan estrategia que están escrito en la Biblia para su venta. 근데 성경을 들고 교회는 뭐 하고 있는 줄 아십니까? Pero que las iglesias, ¿y qué están haciendo leyendo la Biblia? 갈등하고 있잖아요. Están teniendo conflictos entre los miembros. 그런데 성경을 자세히 쳐다보면 세계복음화 하려고 성경을 자세히 쳐다보면 그 안에 세계복음화의 전략이 나옵니다. Pero con este enfoque de la evangelización del mundo, si empezamos a leer la Biblia, podemos descubrir alguna estrategia para evangelización mundial. 개인적으로는 제가 이 전략을 알고 난 후부터 하나님이 전도의 문, 세계복음화 문을 Yo 여셨어요. personalmente cuando descubrí esta estrategia de evangelización mundial, el Señor me abrió muchas puertas para evangelismo. 여기 오기 전에 멕시코 들렸다 그랬죠? Yo le dije que estuve en México la semana pasada, ¿no? 멕시코 오기 전에 우리 도미니카 공화국 Y 들렸었거든요. también que antes de ir a México estuve en República Dominicana. 도미니카 오기 전에 플로리다, 미국 플로리다. Antes de estar en República Dominicana estuve en como Miami también. 그리고 미국에 인디애나라는 데가 있는데 인디애나에서 사역을 Y 했어요. también estuve en un distrito de Estados Unidos, Indiana, 저희들이 거기 아는 사람이 있었냐? 한 사람도 없었던 현장이에요. que aunque no conocíamos a ninguna persona, nos fuimos a estas ciudades. 올 3월 이전에는 우리 알베르토 목사님을 알지도 못했어요. Y pues que los primeros meses de este año no conocíamos al pastor Alberto Garrido. 인디애나에 가보면 인디애나에도 아주 백인 그 부부가 중심을 갖고 전도 운동하고 있거든요. En Estados Unidos, en una ciudad indiana,
que también hay un matrimonio que son como estadounidenses que tienen este corazón para evangelización mundial. 그 사람들 전에 아는 사람이 아니었어요. Antes no los conocíamos a ellos. 제 지역에서는 이 세계복음화의 전략 가지고 지금 교회들이 연합해서 실제 사역들을 지금 움직이고 있어요. En mi región, en donde yo vivo, que entre las iglesias estamos uniéndonos y con esta meta de evangelización mundial. 교인들 있는 지역은 건들지도 않습니다. Y nosotros no queremos ir a una ciudad, hay muchos miembros de la iglesia. 교인 없는 지역을 하나 선택해서 거기에서 전도하고 거기에 교회를 세우고 있습니다, 지금. Siempre elegimos unas ciudades en donde no hay la iglesia, entramos en esta ciudad para evangelismo. 교회 정도가 아니라 교회들이 연합해서 거기 전도 훈련하는 시스템이 열리고 있어요. Con otras iglesias, como juntando nuestra fuerza, vamos a esta como ciudades como donde no hay como los miembros de la iglesia para levantar una iglesia nueva. 제가 이거 여기 오기 전에 바로 직전까지 대학교 몇 군데를 들어갔거든요. Antes de venir a Latinoamérica, a Cuba, México, que estaba yendo a muchas universidades también en mi país. 아무도 없는 그 대학에 들어가서 제자들을 찾아서 제자 중심으로 지금 집중 훈련하려고 지금 시스템을 만들고 있습니다. Que siempre entrábamos en una como universidad, aunque no conocíamos a nadie, y siempre podíamos levantar un sistema para continuidad. 성경을 통해서 세계복음화 전략이 이해되고 나면서 열린 응답들이거든요. Esas son las respuestas que estoy recibiendo cuando yo entendí, descubrí la estrategia bíblica a través de la Biblia. 이게 지금 하나님이 하고 계시는 일들입니다. Eso es lo que están haciendo Dios a través de nosotros. 여러분도 이 전략이 이해돼야 돼요. Y quiero que ustedes entiendan también estrategia bíblica de evangelismo. 복음 구원이 이해되고 전도가 이해되면 이제 전도 문 열릴 겁니다. Si entiende evangelio, si entiende evangelismo, Señor, se abrirán muchas puertas. 근데 그 정도로 머물러서는 안 됩니다. Pero no solamente tiene que tener este nivel, 쿠바 전체를 어떻게 살릴까 이 고민이 sino 시작됩니다. tiene que ser preocupado para levantar Cuba entera. 한번 여쭤볼게요. 쿠바 인구가 얼마나 됩니까? Les quiero preguntar, ¿cuántos habitantes tiene en Cuba? 12 millones. ¿Cuánto? ¿12? ¿2 o 12? 2 millones, 한 2천만 명. 2천만 명 정도. 2천만 명 어떻게 다 살릴까? 이 전략 갖고 있으면 살릴 수 있습니다. Entonces, si ustedes, 12, 12,000만 명이라는데요? 어쨌든 다 살리려면 이 전략 갖고 있으면 된다고. Entonces, si quieren salvar a todos los cubanos, necesitan tener esta estrategia. 할렐루야. Aleluya. 쿠바 다 살리기를 축원합니다. Les bendigo para que pueda levantar todo Cuba entero. 시간이 많지 않으니까 간단하게 말씀드릴게요. Como no me da mucho tiempo, les quiero decir algo muy concreto. 그러면 어떻게 하면 살리냐? 성경에 뭐라고 나와 있냐? Entonces la Biblia y cómo habla. 가장 간단하게 말씀을 드린다면 Les digo más concreto. 예수님이 어떻게 했는지를 살펴보면 이해가 됩니다. Si observamos la obra que hacía Jesús, podemos entender muy bien la estrategia. 처음에 예수님은 혼자였잖아요. Jesús al principio empezó a hacer solo su obra. 승천 이후에 몇 년 안에 예루살렘 전역이 복음화됐습니다. Pero cuando él se fue al cielo, dentro de pocos años que podía evangelizar toda parte de Jerusalén. 예수님이 승천하기까지 사역을 3년 반 진행했거든요. Jesús antes de ir al cielo hizo su obra y durante 3 años de convivencia. 근데 4, 5년 안에 예루살렘 전체가 복음화됐어요. Pero después como durante 4 y 5 años que podía evangelizar toda y parte de Jerusalén. 그래서 예수님이 어떻게 했는지를 제대로 이해하고 그분이 하신 일을 재현시키려고 애쓰기 시작하면 똑같은 일이 Si 벌어진다. intentamos a entender la estrategia que tuvo Jesús, si queremos aplicar esta estrategia para nuestra obra, podremos recibir la misma respuesta que tuvo él. 주로 예수님 하면 십자가 피 흘린 것만 생각하시죠? Nosotros cuando queremos recordarnos de Jesús, simplemente nos recuerda la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? 예수님이 결국 남긴 거는 복음화를 남기신 겁니다. Pero Jesús, lo que dejó a nosotros Jesús es evangelización mundial. 자, 그럼 예수님이 제일 먼저 하신 일이 뭡니까? Entonces, primera obra que Jesús hizo, ¿qué será? 자, 예수님이 사역 제일 먼저 하신 게 뭐예요? La primera obra que Jesús hizo,
여기 지우는 것 좀 주세요. 아까 그 헝겊 어디 갔어? 예수님이 사역을 제일 먼저 시작하실 때 했던 일이 있는데 Cuando Jesús comenzó a hacer su obra, la primera obra que hizo es 마태복음 4장 1절부터 10절에 나옵니다. Mateo capítulo 4 de 1 a 10. 금식 기도했죠. Él oró de ayuno. 이때 기도 제목이 뭐였겠습니까? ¿Con qué tema de oración habrá orado? 십자가에 지지 않게 해달라 이런 수준 낮은 기도하지 않았을 거예요. No habrá orado, oh Señor, quítame carga de la cruz. 처음부터 전 세계 모든 족속 살리게 해달라고 기도했을 겁니다. Porque desde el principio Él quiso evangelizar hacia todo el mundo. 그 금식 기도 내용을 가만히 기도한 그 시험, 마귀하고 시험 있죠? 그거 가만히 살펴보면 이해돼요, 그게. Si miramos la tentación que le entregó y el diablo y podemos imaginar el propósito que Él tenía. 그리고 나서 제일 먼저 하신 게 뭐냐면 복음을 전파하십니다. Luego Él comenzó a evangelizar. 마태복음 4장 16절 17절. Si miramos Mateo capítulo 4 de 16 a 17, 회개하라 천국에 가까웠다. tiene que arrepentirse porque el reino de Dios está cerca. 이건 전도죠. 아까 말씀하셨듯이. ¿A qué se refieren? Este es evangelismo. 금식하고 나서 실제 당연히 죽어가는 사람들에게 복음을 얘기하기 시작하셨어요. Después de ayunar, Él salió para evangelizar a la gente que estaba muriendo. 근데 그 다음에 이상한 일을 하시기 시작합니다. Y luego hizo algo. 사람을 찾기 시작하세요. Y Mateo capítulo 4 de 18 a 19, Él empezó a elegir a la gente. 사장에 나오는 그대로의 그냥 스토리예요. Que es una historia que está escrito en el libro de Mateo capítulo 4. 왜 사람을 찾았을까요? ¿Por qué quería buscar a la gente? 복음화 해야 되니까. Porque Él quiso evangelizar el mundo. 이 말은요, 복음화라는 거는 혼자 힘으로 안 된다는 Es 얘기예요. decir, que una persona no puede evangelizar el mundo. 혼자서 전체를 커버하기 어렵잖아요. Una persona sola no puede salvar a todo el mundo. 멕시코가 마약 전쟁이 심하죠. Dicen que en México hay mucha lucha como y muy grave contra drogas. 영화를 하나 봤는데 He visto una película. 멕시코 마약 갱단들이 딱 모이더라고요. Salió este tema que se como peleaba entre dos bandas y por este tema de drogas. 그러더니 그 사람들이 상의를 하기 시작해요. Luego que se mataba entre ellos. 뭐라고 말하냐? Y luego que dieron ellos. 멕시코뿐만 아니라 미국, 북미주까지 다 장악하려면 우리 갱단들이 힘을 합쳐야 된다. 이렇게 말해요. Ellos entre ellos se unieron para conquistar toda parte de México hasta Estados Unidos con sus drogas. 다 장악하고 나서 우리 구역 나누자 그 얘기하더라고요. Que ellos se juntaron la fuerza para conquistar toda parte de México, también los Estados Unidos, entre ellos y se quedaron, ¿no? Después de conquistar todo este territorio, entre nosotros lo vamos a compartir, así decía. 마약으로 장악하려니까 힘이 필요한 거죠, 서로 간에. Pues ellos querían conquistar con esta droga todos los territorios y por eso que necesitaba juntarse toda la fuerza entre ellos. 예수님이 복음화를 하려니까 혼자 힘으로 안 된다. Jesús quiso evangelizar el mundo, pero sabían que él solo no podía hacerlo. 그래서 예수님이 몇 명을 찾아내셨죠? Por eso Jesús a cuántas personas eligió. 12명의 제자와 70인 제자를 남기신 겁니다. Eligió a 12 discípulos suyos, también a 70 personas más. 그리고 마가다락방에는 120명이 남았어요. Entonces, aposento alto de Marcos se unieron entre 120 personas. 무슨 말입니까? ¿A qué se refieren esto? 복음화를 향해서 평생 뛸 사람들을 준비하고 승천하신 거예요. Jesús preparó a sus discípulos que podría seguir y continuamente para la evangelización del mundo. Luego se fue al cielo. 우리도 요거 해야 Nosotros también tenemos que preparar a este tipo de discípulos para continuidad. 이게 준비되면 그 다음은 예수님이 알아서 하십니다. Entonces, si podemos preparar estos discípulos, Jesús empezará a hacer su obra a través de nuestros discípulos. 자, 그리고 나서 요 사람들을 딱 전도 관점으로 지금 보는 겁니다. Estamos mirando toda este versículo con este enfoque de evangelismo. 마태복음 16장 16절에 19절. Mateo capítulo 16 de 16 a 19. 그들에게 뭘 이해시켰어요?
que quería enseñar a sus discípulos. 예수가 그리스도 되신 사실을 이해시켰어요. Quería enseñar a sus discípulos para que entiendan que Jesús es Cristo. 이해되십니까? ¿Entienden lo que estoy diciendo? 사람을 찾아서 제대로 된 메시지를 이해시키는 작업을 하고 계신 거예요. Buscan a los discípulos, luego le enseñan el mensaje correcto que Jesús es Cristo. 이걸 다른 말로 말하면 제자 훈련이라고 Es 말하죠. como un discipulado, ¿no? Digamos. 근데 예수님의 제자 훈련은 처음부터 세계복음화 때문에 시작하셨다는 Pero 거예요. Jesús empezó a ser discipulado con esta meta de evangelización del mundo desde el principio. 근데 지금 하고 있는 제자 훈련들은 주로 교회 부흥을 위한 제자 훈련. Pero hay muchos programas de discipulado, pero lo usan simplemente para crecimiento de su iglesia nada más. 만약에 예수님이 어떤 종류의 사람들을 찾아냈는지 그 내용만 우리가 이해할 수 있다면 똑같은 일이 진행될 겁니다. Si entendamos y sobre la clase de los discípulos que Jesús quería elegir, entonces nosotros podríamos buscar mismos discípulos 최소한 deseados por Dios. 이 사람들은 어떤 사람이었는지 여러분 아시죠? Al mínimo ustedes sabrán cómo eran ellos, ¿no? 예수 이름 부르면 죽인다는데도 예수 이름 말했던 사람들입니다. Aunque les podían matar a los cristianos, ellos no querían dejar de hablar de Cristo. 정말로 하나님의 계획을 이루고 싶은 소원이 있는 사람들을 예수님이 찾아 세우기 시작했다라는. Tenía gran ardor para cumplir el plan de Dios. Jesús, conociendo a esa gente, le quería elegir. 이제 본론으로 들어가기 시작하니까 이제 조금 눈이 무거워지시는 분들. Y parece que ya están cansados, ¿no? 시간표 안 맞으면 이 얘기가 잘 이해 안 될 거예요. Si ese no es su momento, a lo mejor no podrá entender lo que estoy diciendo. 그래서 제가 빨리 얘기하겠습니다. Por eso voy a hablar más rápido ya. 그리고 도대체 이해 안 된다 그러면 그냥 나가셔도 되고요. Si no puede entenderlo nada, que puede irse a su casa. 제가 처음부터 말씀드렸잖아요. Desde el principio yo les dije algo, ¿no? 이거 모아놓고 강의하는 내용이 아니라고요. No es una prédica para mucha gente. 사실 이거는 현장 다니면서 함께 보여줘야 될 얘기들입니다. De verdad, para que entiendan esta estrategia, yo tengo que llevar a usted para campo de evangelismo. 그렇기 때문에 여러분이 얻어갈 거를 얻어가시면 좋겠어요. Pero quiero que obtenga algo que debería tener hoy. 어느 정도로 소원 있는 사람을 찾았냐? ¿Cuánto ardor se necesitaba para ser un discípulo de Jesús? 생명 걸 수 있냐? 이거 물으신 거예요. ¿Puedes entregarte tu vida para la obra de Dios? 여러분 성경을 보시면 마태복음 4장 18절에서 20절에 보면요. Si miramos en Mateo 4 de 18 a 20, 제자들의 특징이 나옵니다. ahí salen características que tenían los discípulos. 예수님이 부르시자마자 배와 굼을 버려두고 예수를 쫓았죠. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron su familia, su barco, su red de pesca. 무슨 말입니까? ¿A qué se refiere esto? 이 사람들은 하나님이 이루려고 하는 그 계획을 이루기 위해서는 자기들이 가지고 있는 가족, 친척, 재산 다 버릴 수 있는 사람들이었다는 거예요. Ellos estaban dispuestos a abandonar todas sus cosas, que sean familia, que sean su trabajo, para cumplir el plan de Dios. 최소한 세계복음화에 쓰임 받으려면 여러분 재물보다 재물 다 포기하고 이거 쫓아갈 수 있는 사람이 필요합니다. Al mínimo, para ser usado por evangelización del mundo, ustedes tendrían que dejar su riqueza para seguir a Jesús. 우리 세계복음화 할 건데 교회 문 닫고 따라오세요 했을 때 아멘 하고 올 수 있는 이런 사람들이 필요하다고요. Si Jesús le quieren decir a ustedes, a ver, y sígueme, y si quieres evangelizar el mundo, pero tienes que dejar tu pastoreado, entonces ustedes podrán seguir a Jesús. 누가복음에 보면요. 9장 57절부터 보면 거기 70인 제자를 모으는 장면이 Si 나오거든요. miramos Lucas capítulo 9 de 57 a 62, 70인 제자를 부를 때 어떤 사람들 불렀는지 나옵니다. ahí salen 70 personas, pero ¿con qué criterios y Jesús habrá elegido a esa gente? 제자 중 한 사람이 자기 아버지가 돌아가셨어요. Uno de los discípulos de Jesús que le dijo a Jesús, mi padre falleció, 아버지 장례식 좀 하고 오겠습니다. quiero 예수님께. enterrar a mi padre, ¿me dejas? 예수님 뭐라고 그랬죠? Entonces 제자. Jesús le dijo a su discípulo, 갔다 와라 그랬습니까? vete, no. 죽은 자는 죽은 자한테 맡기고 너는 나를 쫓아라 Los 그랬어요. muertos tienen que enterrar a los muertos, tú sígueme nada más. 개인적인
이런 인간관계, 뭡니까? 인간의 정에 매여가지고는 세계복음 안 된다라는 얘기를 하는 거예요. Y Jesús les estaba enseñando que si depende de como estas cosas humanas no pueden seguir para la evangelización del mundo. 마가복음 9장에도 보면 똑같은 말씀이 나오죠. Si miramos Marcos capítulo 9, también sale lo 29절에 30절에 보면 mismo. Si miramos Marcos capítulo 9 de 27 a 30. 복음을 위하여 네 부모와 형제와 자식 전토를 다 벌인 자 이 세상에 100배 받고 상급 얻을 거다. A los que pueden dejar su familia, su riqueza por evangelio, mientras que vivan en este mundo recibirán la bendición por 100. 최소한 세계복음화에 교회 부흥하는 거는요 그 문제도 아닙니다. Y el avivamiento de la iglesia es algo como y sencillo. 지금 이 말은 세계복음화를 말하는 겁니다. Jesús estaba hablando este tema de evangelización del mundo. 개인 인생에 묶여갖고는 복음화 어렵다라는 얘기를 Entonces, si 하는 거예요. estamos y dependiendo de nuestra vida personal, entonces no podemos alcanzar esta evangelización del mundo. 그래서 마태복음 Por eso Mateo 9장 37절이죠. capítulo 9 y 30 37절에서 38절 말씀에 보면 추수할 일꾼 de 보내주십시오. 37 a 39 está ahí pidiendo al Señor y los obreros para cosecha de las mies. 예수님이 이런 일꾼들을만 찾아 모은 거죠. Jesús estaba eligiendo este tipo de los discípulos obreros 특공대를 조직한 거라고요. que quería hacer como un equipo de ejércitos especiales, ¿no? 군대에서 특별하게 임무를 수행할 멤버들을 구성하는 그것 때문에 특공대를 구성하죠. Dentro de Army también a veces y que si normalmente quieren formar como un grupo de los soldados bien preparados, ¿no? 예수 믿는 사람 중에 특별히 쿠바 사람들 중에 정말로 세계 복음화 때문에 이런 중심과 소원이 있는 사람들이 필요한 겁니다. Entonces para Jesús necesitan como alguien que tiene ardor grande para la evangelización del mundo y en este país Cuba también. 특별히 누가복음 9장 57절에서 62절에 보면 서기관 한 사람이 예수님께 나와요. Especialmente si miramos Lucas capítulo 9 de 57 a 62 y sale un escriba. 나 예수님 따라가고 싶습니다. Quería seguir a Jesús. 예수님 뭐라고 그러셨죠? Entonces Jesús ¿qué le dijo a este hombre? 공중에 새도 거처가 있고 여우도 굴이 있는데 인자는 머리 둘 것도 없다. El hijo de hombre no tiene un lugar en donde pueden como descansar. 갈 데도 많고 할 일도 많고 Es decir, que tengo muchas cosas que hacer y tengo que ir a donde quiera a donde quiera. 잠도 포기하고 먹는 것도 포기하고 따라올 수 있겠냐라는 걸 묻은 거예요. Estaba y preguntando a este hombre y puedes dejar de dormir mucho o puedes dejar de comer mucho y si es así me pueden seguir a mí. 이런 팀이 필요하다라는 거예요. Necesitamos este grupo de los discípulos. 여러분은 여기 합당하신 분입니까? ¿Ustedes son adecuados para este discípulo de Jesús? 네 분 소리밖에 안 A 나는데. ver, solamente 4 personas respondieron amén. 할렐루야. 제가 보니까 가라는 데도 안 가시는 거 보니까 비슷하긴 한 것 같아요. Y parece que ustedes son discípulos y preparados por Jesús porque no querían regresar todavía a su casa. 중심이 필요하다는 거죠. Necesitamos tener este corazón. 자, 그럼 한번 생각해보면 이런 사람이 많습니까? 적습니까? 저 교회에. Pensamos una vez, entonces este tipo de discípulos hay mucho dentro de nuestra iglesia o no. 목사님들도 아닌 경우가 있어요. Hay algunos pastores ni siquiera tienen este corazón. 앞에서 막 인도하는데 속에서는요 막 이렇게 뒷국 뭐 챙기고 이런 거 하시는 분 계시거든요. Aunque ante como la gente que pues muestran algo, pero si escondidamente que hacen otra cosa. 아닌 것처럼 해도 딱 보입니다. 그런 분들은요. Pero lo podemos adivinar bien a los discípulos verdaderos. 그렇기 때문에 이런 숫자는 많지가 않아요. 교회만. Entonces, que este discípulo verdadero de Jesús son minoría de las personas. 그럼 어떻게 하면 이런 사람을 빨리 모으겠습니까? Entonces, ¿cómo
Como de qué manera podríamos elegir este tipo de personas y de qué manera podríamos preparar este tipo de los discípulos de Jesús. 만약에 이런 사람이 한 교회에 3명씩 있다고 가정해 봅시다. Y supongamos, si hay 3 discípulos queridos por Jesús en nuestra iglesia, 10교회가 힘합치면 30명이 됩니다. si se juntan entre 12 iglesias serían como 36 discípulos. 20교회가 힘합치면 60명이 됩니다. Si se juntan entre 20 iglesias serían 60 discípulos. 이해되십니까? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? 현장에서 예수님은 3년 동안 찾아내신 건데 Jesús durante 3 años de su convivencia estaba eligiendo sus discípulos en el campo. 교회가 40교회만 힘합쳐 버리면 단번에 찾아낼 수도 있다는 얘기예요. Si se juntan la fuerza entre 40 iglesias, enseguida podrán buscar elegir este discípulos más fácil. 아멘. Amén. 혼자서 죽어라고 찾으러 다니는 게 빠르겠습니까? 있는 제자들을 진짜 중심 있는 제자를 찾아 함께 모으는 게 빠르겠습니까? ¿Y cuál sería mejor? ¿Una persona andando ahí para buscar a los discípulos o entre muchas personas andar para buscar a los discípulos? 저희들이 지금 그거 하고 있는 겁니다. Nosotros lo que estamos haciendo es esto. 쿠바에도 이런 사람이 있지 않겠냐? Cuba también habrá este tipo de discípulos. 멕시코에도 이런 사람이 있지 En 않겠냐? México también habrán este tipo de discípulos. 도미니카에도 있을 것이다. En República Dominicana también. 가보니까 있어요, 진짜. Sí, que realmente en este país había los discípulos. 자, 이런 사람이 찾아졌습니다. 그 다음 무슨 일을 할 겁니까? Si lo encontramos, ¿qué tenemos que hacer? 예수님이 3년 동안 120명을 찾아놓고 나서 승천 바로 직전에 뭘 주문했는지를 보면 알죠. Jesús, después de elegir a 120 personas durante 3 años de convivencia, antes de ir al cielo, ¿qué hacía? 사도행전 1장 4절에서 8절 말씀이죠. Si miramos Hechos capítulo 1 de 4 a 8, 똑같은 기록이 누가복음 24장 47절에서 49절에도 나와 있습니다. también podemos ver lo mismo Lucas capítulo 24 de 47 a 49. 그러니까 예수님은 제자 찾아놓고 여기까지만 딱 얘기하고 승천하신 거예요. Jesús, después de elegir a los discípulos, habló de estas cosas por último. 왜냐하면 여기까지만 준비되면 나머지 예수님이 알아서 하겠다라는 얘기잖아요, 이게. Y porque Jesús quería hacer, y aparte de esto, Jesús quería hacer su obra con ellos. 자, 그럼 여기 뭐라고 나와 있어요? Entonces, ¿qué están escrito ahí? 예루살렘을 떠나지 마라. No tiene que alejar de Jerusalén. 아버지의 약속하신 것이 있다. Tiene que esperar lo que nuestro Padre prometió. 그 약속한 게 임할 때까지 기다려라. Tiene que esperar que esta promesa se cumpliese. 그 약속한 게 임하면 권능을 받고 땅 끝까지 증인이 될 것이다. Cuando haya venido Espíritu Santo sobre vosotros y que recibiréis el poder, me seréis testigo hasta último de la tierra. 성령의 역사. La obra de Espíritu Santo. 자, 지금 제가 얘기하는 게 성령 받으라고 막 불 받으라고 하는 얘기입니까? No estoy diciendo y que ustedes reciban un fuego por Espíritu Santo. 차이가 있다니까요. Hay una diferencia grande. 그 차이점을 이해하셔야 Tiene que entender esta diferencia. 이 응답을 받을 수 있습니다. Entonces podrá recibir la misma respuesta que tuvo Jesús. 무슨 얘기입니까? ¿Y de qué estoy hablando? 예수님이 주신 전략은 첫 번째 사람이다. La estrategia que tenía Jesús, el primero era que elegir a la gente. 세계복음 하려면 아무나 불러가지고 되는 일이 아니다. Si quiere evangelizar el mundo, no pueden elegir a cualquier persona. 모든 것 위에 하나님의 계획을 이루고자 하는 소원 있는 사람이 필요한 것이다. Necesitamos tener los hombres que quieren cumplir el plan de Dios, superando todos sus límites de su vida. 그 사람들이 찾아졌다면 그 다음에 할 일은 뭐냐? Si elegimos a este tipo de discípulos, ¿qué tenemos que hacer? 그들이 함께 모여서 성령의 역사를 두고 기도해라. Estando con ellos, tenemos que orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. 그러면 어떤 일이 벌어집니까? Entonces, ¿qué ocurrirá luego? 그대로 보여주셨잖아요. 사도행전 2장에서부터. Mostró Hechos capítulo 2 사도행전 de 1 2장 a
1절부터 47절에 그대로 나와 있지 않습니까? Hechos capítulo 2 de 1 a 47. 이분들이 마가다락방에서 기도했을 때 무슨 기도를 했겠습니까? Cuando ellos oraron en aposento alto de Marcos, ¿con qué tema habrá orado? 약속하신 대로 성령 임해서 세계복음화 이루어지게 하옵소서 기도했겠죠. Deseando que llegara Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer evangelización del mundo, habrá orado. 그래서 예수님이 처음부터 15개국의 사람들을 마가다락방에 붙여주셨던 겁니다. Por lo tanto, Jesús trajo las personas desde 15 países distintos hacia este aposento alto de Marcos. 처음부터 15개국 외국 사람들을 Desde el 붙여주셨다니까요. principio les puso estas personas que vinieron de 15 países distintos para este discípulo que estuvieron en el aposento alto de Marcos. 예수님은 승천하고 안 계시지만 처음부터 예수님이 하고자 했던 일이 여기에 본론으로 벌어지고 있다는 걸 보여주죠. Aunque Jesús se fue al cielo, que lo que Jesús quería realizar, que estaba realizándose en este lugar, aposento alto de Marcos. 그리고 41절에 Si miramos 제자가 일어납니다. Hechos capítulo 2, 40 y 41, que se levantaba 3,000 discípulos. 이 누구의 역사입니까? ¿Y por medio de qué obra? 세계복음화 하고자 하는 성령의 세계복음화의 응답이에요. Que Espíritu Santo quería cumplir la evangelización del mundo. 처음부터 예수님이 똑같은 일을 주문하셨고 그 일을 진행하고 계신다고요. Jesús desde el principio empezó a hacer para evangelización del mundo. 자, 그럼 한번 물어보겠습니다. Entonces les quiero preguntar una cosa más. 쿠바에 이런 거 있습니까 없습니까? En Cuba hay los discípulos como lo que estoy 교단마다 이거 하고 있어요 안 하고 있어요? hablando, ¿no? Están hago reuniéndose entre ustedes también, ¿no? 사람도 모으고 있고 Están eligiendo a los discípulos, 기도운동도 하고 있고 están orando, 말씀운동도 하고 있어요. estará levantando el movimiento de la palabra también, ¿no? 근데 우리가 하는 이 일이 예수님이 하신 이 일과 수준 차이가 수준이 같겠습니까? ¿Será que nosotros estamos haciendo misma obra que Jesús había hecho? 제가 말씀드리는 게 바로 그 부분인 겁니다. Lo que quiero decir es esto. 여러분 사이클 선수가 자전거 타는 거 하고요. Como deportista de bicicleta pueden como manejar bicicleta, ¿no? 유치원생들이 저 자전거 타는 건 달라요. 수준 Un 자체가. niño de edad 6 también pueden como manejar una bicicleta, pero habrá una diferencia grande. 쿠바의 야구 선수들이 스윙하는 거 하고요. Hay un deportista de béisbol en Cuba 제가 스윙하는 건 y 다르다니까요. también yo puedo jugar con este deporte de béisbol. 똑같은 스윙이지만 수준 차이가 있는 Serán 겁니다. diferentes como habrán diferencias grandes este jugador y yo. 이 갭을 줄여야 되는 겁니다. Entonces necesitamos y romper este espacio que hay entre nuestro nivel y el nivel que tenía Jesús. 어떻게 하면 되냐? ¿Cómo? 각 교단마다, 각 교회마다 정말 세계복음화 소원하는 사람만 Tenemos que 거예요. reunir a los discípulos que quieren realizar evangelización del mundo dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra denominación. 아, 나는 우리 교회 총회에서 그 반대하니까 안 돼. 이건 아닌 거 못하는 사람입니다. Oh, 합당한 no, 사람 no, 아니에요. yo a lo mejor no voy a seguir haciendo para evangelización del mundo porque yo tengo que hacer muchas cosas para mi denominación. 아, 우리 담임 목사님이 반대해서 난 못하겠어. O mi pastor está en contra de esta obra para evangelización del mundo, por eso no puedo seguir haciéndolo. 우리가 찾는 합당한 사람이 아닌 겁니다. Ay, creo que este tipo de las personas no son adecuados para un discípulo de Jesús. 쿠바 전체를 향해서 교단을 초월하고 교회를 초월하고 지역을 초월해서 함께 움직일 수 있는 중심 있는 사람. Mirando toda parte de Cuba, si pueden superar todo límite de su denominación, su iglesia para evangelización del mundo. 이 사람들이 한 자리에 모여서 함께 성령의 역사를 두고 기도할 수 있겠냐? Si esas personas se reúnan en un sitio para orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo, 그러면 그 나머지는 답이 다 나오게 돼 있어요. entonces los demás y Señor lo harán, lo cumplirán. 할렐루야. Aleluya. 쿠바에 이런 모임이 나와야 됩니다. Quiero que haya este tipo de la reunión de los discípulos verdaderos. 이건 정치적인 야합이 아니에요. Y no es una reunión con una intención política.
교단이 유지가 어려우니까 저쪽 교단하고 힘 합치는 거 그거 말고요. No es una intención para juntarse entre nuestra denominación y otras denominaciones. 목사님들이 이 스트레스 받고 지치니까 가끔 만나갖고 이렇게 힘 합쳐서 놀러 다니는 거 말고요. Eso no tiene que ser una reunión simplemente para pasar un tiempo y disfrutando entre los pastores. 정말 중심을 다해서 쿠바 전체 한번 살려보겠다라는 한을 가지고 모여 기도할 수 있는 이 Tiene que 팀. ser una reunión entre los que tienen un ardor grande para salvar este país Cuba. 이 팀이 나오면 성경의 사도행전의 응답을 그대로 받게 됩니다. Si aparecen en esta reunión de los verdaderos discípulos y Dios le dará la misma respuesta que están escrito en el libro de Hechos capítulo 2. 이 이후에 어떤 일이 벌어졌냐? Entonces 나중에 luego- 좀 드리겠습니다. Lo vamos a continuar mañana. 간단하게 말씀을 드린다면 Pero quiero hacer un resumen. 3천 제자가 돌아왔잖아요. Luego, ¿qué pasó? Que regresaron 3,000 discípulos. 120명의 제자가 있었죠. Se levantaron primero 120 discípulos. 제자 한 사람당 25명을 관리할 수 있는 시스템을 예수님이 준비하셨던 겁니다. Y cada uno de los discípulos podía ayudar más de 25 o más personas personalmente. 그 한 사람이 25명을 그룹으로 나누면 한 5개 그룹을 5명씩 모이는 그룹을 만들 수 있겠죠. Supongamos que un discípulo preparado pueden ayudar a 25 personas. Este mismo discípulos pueden ayudar como 5 grupos de 25 personas. 이 말은 사도행전 2장 이후에 일시에 예루살렘 약 600군데에서 말씀 운동이 펼쳐진 걸 말합니다. Es decir, de esta forma que se había levantado muchos movimientos de la palabra en toda parte de Jerusalén. 그렇게 되니까 아까 말했던 복음화의 역사가 일어나는 거죠. De esta forma podía evangelizar hacia el mundo. 600군데에서 말씀이 막 증거되고 Podía levantar este movimiento de la palabra más de 600 lugares. 600군데에서 하나님 살아계신 증거가 막 Ahí 나타나는데 que podía testificar que Dios está vivo. 예수 안 믿을 사람이 몇 명이나 Entonces, 되겠습니까? ¿quién no querrá creer en Jesús? 이거를 회복하자. Queremos recuperar esta obra. 다시 말하면 이거를 그대로 재현하고 싶은 사람들이 하나가 돼야 된다. Es decir, que hay las personas que quieren aplicar toda esta obra y quieren recibir esta obra de hechos, tienen que reunirse entre ellos. 나중에 기회가 된다면 그럼 바울은 이 내용을 어떻게 자기 그 가는 현장에서 적용했는지 그 얘기를 좀 하고 싶습니다. Si me da tiempo, les quiero explicar sobre lo que hizo Pablo con este contenido para evangelización mundial. 그리고 저희들은 이 응답을 그대로 어떻게 현장에서 받아왔는지 이 얘기도 하고 Y 싶어요. también quiero contarles lo que hemos hecho en nuestro campo y conforme a esta estrategia. 결론적으로 예수님이 하신 conclusión. 성경에 이것을 재현해내지 못하면 복음화는 어렵다. Si no podemos repetir lo mismo que hizo Jesús, que está escrito en la Biblia, no podríamos evangelizar el mundo. 반대로 이것만 회복할 수 있고 재현할 수 있다면 복음화는 Al 간단하다. revés, y si podemos aplicar lo que hizo Jesús, y podríamos evangelizar el mundo entero. 이 일을 지역에 재현하는 걸 지역 복음화라고 하고요. Y si podemos aplicar este evangelismo en nuestra región, es evangelización regional. 이 일을 세계에 재현해내는 걸 세계 복음화라고 Si 합니다. aplicamos esta obra hacia el mundo, sería evangelización mundial. 그런데 우리가 알다시피 마태복음 24장 14절에는 Si miramos Mateo 24 y versículo 14, 예수님이 언제 재림한다고 cuando 하셨습니까? Jesús vendrá de nuevo a este mundo 이런 식으로 복음이 전 세계 확산됐을 때 예수님 재림한다. y cuando sea predicado este evangelio del reino de Dios, Jesús vendrá. 예수님은 누가 이 일을 지금 회복할 것이냐 이걸 지금 관심 있게 지켜보고 계시는 겁니다. Jesús estará muy interesado y de buscar a los discípulos que quieren realizar esta obra de Jesús hacia el mundo. 말씀 마치겠습니다. Quiero ya terminar. 오늘 이거 기억 하나도 못해도 괜찮습니다. Aunque no se recuerda de este mensaje de esta tarde, está bien. 구원이 뭐냐? Simplemente lo que tiene que saber es la salvación. 전도가 뭐냐? Y también tiene que saber evangelismo. 복음화가 뭐냐? Y también tiene que saber evangelismo mundial. 복음화 이루기 위해 예수님은 어떻게 하셨냐? ¿Qué hizo Jesús para evangelización del mundo? 이거 한번 진짜 회복해보자. Y queremos recuperar evangelización mundial como Jesús que había hecho. 이것 때문에 오늘 제가 여러분께 말씀드립니다. Por esta razón estoy aquí delante de ustedes. 그리스도 Cristo,
세계복음 합시다. Vamos a evangelizar el mundo entero. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님, Padre, 우리에게 복음 주시고 구원을 주셔서 감사합니다. gracias por habernos dado este evangelio y por habernos salvado. 전 세계 모든 족속을 살려낼 수 있는 전략도 주셔서 감사합니다. Gracias porque tú nos has dado estrategia para evangelizar el mundo entero. 이 은혜가 우리의 삶 속에 넘쳐나게 하여 주옵소서. Señor, quiero que sea esta y gracia y que llene nuestra vida. 여기 있는 모든 분들을 통해서 쿠바 전체가 살아나게 역사하여 Señor, 주옵소서. deseo que todas las personas que están aquí que puedan salvar Cuba. 곳곳에 말씀이 강처럼 흘러나게 하여 주시고 En donde sea, quiero que sean levantados en el movimiento de palabra como un gran río. 지역마다 예수가 그리스도 되심이 증거되는 놀라운 기적들이 나타나게 하여 En cada 주옵소서. rincón de la región quiero que sean levantados este movimiento bíblico donde pueden predicar que Jesús es Cristo. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 목사님들 다시 한번 손 들어